वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, बानी चेयरमैन पीटीआई की एक के बाद एक ट्वीट ने तहरीक इंसाफ की अपनी ही क़यादत के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। नतीजतन वो तहरीक जिसने 5 अगस्त को रूज तक पहुंचना था अब तक शुरू नहीं हो सकी। आखिर क्यों? सवाल ये भी है पैदा होता है कि 5 अगस्त और 14 अगस्त के दिन का मशवरा बानी चेयरमैन को किसने दिया, क्योंकि इसी दिन भारत ने आर्टिकल 35 से ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर को अपना हिस्सा करार दिया था और पूरा पाकिस्तान इस दिन कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करता है। इसके साथ साथ 14 अगस्त के पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के वजूद में क्या अहमियत है, इससे हर पाकिस्तानी बखूब वाकिफ़ है। दूसरी जानिब पीटीआई की अंदरूनी सियासत और फैसला साजी भी एक मुअम्मा बनी हुई है। बानी चेयरमैन के बेटों का मामला ही देख लें। अब ये कहा जा रहा था कि उनके बेटे पाकिस्तान आएंगे और एहतजाजी तहरीक में शामिल होंगे, मगर जब से उनकी अपने बेटों से टेलीफोन पर बात हुई है तो ज़राए से ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने अपने बच्चों से मिलने के लिए रजामंदी का इजहार किया है, मगर एहतजाजी तहरीक में शामिल ना होने से उनको जो है ये कह दिया है, उनको रोक दिया है तहरीक में शामिल होने से। तो फिर अब सवाल ये उठता है कि अलीमा खान साहिबा को ये मशवरा किसने दिया था कि वो ये ऐलान करें कि सलमान और कासिम आएंगे और एहतजाज में शामिल होंगे। और अब अगर वो एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो लोग ये सवाल ज़रूर उठाएंगे कि दूसरों के बच्चों को एहतजाज में शिरकत की दावत दी जा रही है मगर अपने बच्चों को रोका जा रहा है। आखिर क्यों? सबसे अहम नुक्ता यह है कि बानी चेयरमैन को ये मशवरा किसने दिया कि वो किसी भी किस्म की हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म कर दें और एहतजाजी तहरीक का ऐलान करें जो ताहाल शुरू नहीं हो सकी, स्पेशली बेयरिंग इन माइंड कि तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत बानी चेयरमैन को मुज़ाकरात के लिए ख़त भी लिख चुकी है। इसी वजह से पीटीआई की क़यादत इस कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आती है कि मुज़ाकरात से मामलात हल किए जाएँ या फिर तहरीक चलाएँ। क्या मशवरे देने वाले तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट के अंदर और बाहर गैर मौसर करना चाहते हैं? जहां पीटीआई के लिए स्ट्रैटेजी और उनकी जो इस वक्त जो हिकमत अमली है उस पर सवाल जो है वो उठ रहे हैं, सवाल जन्म ले रहे हैं, वहीं हुकूमत से भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो बानी चेयरमैन के बच्चों को पाकिस्तान आने के लिए वीज़ा या नाइकॉफ फराहम करेंगे या रुकावट बनेंगे। और सबसे अहम सवाल, क्या हुकूमत तहरीक इंसाफ को F9 पार्क में जलसा करने की इजाज़त देगी या फिर कंटेनर्स खड़े करेगी? ये कुछ अहम सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढने की आज हम प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। वी हैव पैनल ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट विद अस। आमिर इलियास राना साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साथ ही साथ अतर काज़मी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और अजहर जावेद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। प्लेजर टू हैव ऑल ऑफ यू ऑन बोर्ड। आमिर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। जो अभी हम बात कर रहे हैं कि पहले तो 5 अगस्त पे सवाल उठ रहे थे कि 5 अगस्त का मशवरा किसने दिया बानी चेयरमैन को, और 14 अगस्त की डेट, और जो आज एक बहुत ही कुछ घंटे पहले जो ट्वीट एक आई है, आखिरी ट्वीट जो बानी चेयरमैन की जानिब से आई है, उसमें 14 अगस्त के हवाले से जो कहा गया है। ये बहुत ज़्यादा इस पे सवाल उठ रहे हैं कि ये वो दिन है जिसमें चाहे सिम्बॉलिक की बात करें बट एक यकजहती जो है, यौम यकजहती जो है मनाने के दिन होते हैं ये। ऐसे में इन डेट्स का जो है वो इंतखाब, ये मशवरे कौन दे रहा है बानी चेयरमैन को? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? देखें, अगर तो वहां कोई मशावरत हो रही होती और वो फैसले हो रहे होते तो आज ये हालात ना होते मेरी दानिश में। तो चूंकि इमरान खान साहब इसी तरह फैसले करते हैं, उनको कौन बताता है या नहीं बताता, वो मर्जी अपनी करते हैं और यू टर्न लेने के भी वो माहिर हैं। ठीक, अतर काज़मी साहब की तरफ चलती हूँ। अतर काज़मी साहब, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि एक डेमोक्रेटिक राइट है एक पॉलिटिकल पार्टी का, प्रोवाइडेड कि वो पुरअमन रहें, कोई इंतशार ना करें, कि एक वो एहतजाजी तहरीक जो है वो चलाएं या प्रोटेस्ट जो है वो करें। हैविंग सेड दैट, ये जो दोनों दिन हैं 5 अगस्त 14 अगस्त, ये सिम्बॉलिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे मुल्क की जो हिस्ट्री है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। डू यू थिंक दीज वर गुड चॉइसेस? देखिए, एंड ऑफ द डे खान साहब की गिरफ्तारी को 2 साल पूरे हो रहे हैं और 14 अगस्त को जो ट्वीट है उसमें उन्होंने लिखा क्या है? उस ट्वीट के अंदर उसमें ये लिखा है कि ये हमारी तारीख में बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है जिस दिन हमने अपने राइट्स के लिए जदोजहद की और पाकिस्तान को बनाया। तो मेरे तो ख्याल में वो तो सबसे बेहतरीन दिन है। फिर तो उससे तो अच्छा तो कोई दिन हो ही नहीं सकता कि जहां पे आप पाकिस्तान के आइन की बात करें, पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करें और दोबारा उस तमाम चीजों की तजदीद करें जो आज से 78 बरस पहले जो है जिस नुक्ते के ऊपर, जिस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान लिया गया था। पाकिस्तान बुनियादी तौर पे इसलिए लिया गया था ना कि जो इस खित्ते के मुसलमान हैं, जो लोग हैं, इनके आईनी हकूक की वहां पे कोई
रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और आज मोदी के इंडिया में हम देख रहे हैं कि वहां पे मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, दीगर कम्युनिटीज के साथ जो हो रहा है, वो हमारे सामने है। तो 14 अगस्त को अगर कोई शख्स ये कहता है कि जी पाकिस्तान के अंदर आइन की बालादस्ती हो, पाकिस्तान के अंदर लोगों के आईनी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, तो उसमें कौन सी ऐसी कबात है? ये तो मेरे ख्याल में सारी पार्टियों को मिलकर करना चाहिए। इसको लेकिन तशबीह देना, ये कहना कि हमने 14 अगस्त को अंग्रेज़ों से जो है वो निजात हासिल की थी और अब हम एक ग़ुलाम बने हुए हैं और हम ग़ुलामी से जो है वो निजात हासिल करना चाह रहे हैं, डू यू थिंक ये बिल्कुल एक ठीक चीज़ है? मतलब इसको दोनों को जो है जोड़ा जा सकता है 14 अगस्त को हकीकी मायनों में जिस तरह सेलिब्रेट करने की बात आप कर रहे हैं? नहीं, देखिए ना, यहाँ पे मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या कहा था इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े होके कि इस बरस हम 14 अगस्त मनाएंगे ही नहीं। उन्होंने ये कि इसलिए कि उनको उस वक्त लग रहा था कि हम जो हैं हमारे मुल्क में आएंगे एक तरह बहुत से ज़्यादा क्रिटिक भी हुई थी, उन पे भी हुई थी। जी वही ना, तो मेरे ख्याल में उस पर क्रिटिक होनी चाहिए। अगर कोई ये शख्स ये कहे कि हम 14 अगस्त को नहीं मनाएंगे, अगर कोई ये कहे कि 14 अगस्त वाले दिन हम वही सारी बातें करेंगे कि जो पाकिस्तान की बुनियाद थी, जो यहाँ पे लोगों को इसलिए लाया गया था कि लोग जिसको वोट देंगे उसकी हुकूमत बने, ये नहीं होगा कि वोट जो है वो जिन्ना को पड़े और मोदी जो है हुकूमत गांधी की बन जाए। इसलिए 14 अगस्त को मनाते हैं ना हम कि यहाँ पे हमारे सारे राइट्स की प्रोटेक्शन होगी इस मुल्क के अंदर। तो अगर लोगों के राइट्स की कोई बात करता है, आइन की बात करता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करता है 14 अगस्त वाले दिन और सेलिब्रेट करता है 14 अगस्त को हमारे यौम आज़ादी को, तो मुझे तो उसमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। हाँ, अगर पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ कोई बात करता है, पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ कोई बात करता है, तो उस पर जरूर एतराज हो सकता है। चले वो तो फिर देखेंगे, बिकॉज माजी में इस तरह की बातें हुई ज़रूर हैं, चाहे वो IMF का मसला हो या बाकी चीज़ें हों, बट खैर दैट डिस्कशन फॉर अनदर डे। आज जावेद साहब आपकी तरफ आती हूँ। अब इस पे जो अभी जो ज़राए से खबरें आ रही हैं उसमें बाकायदा कहा जा रहा है कि बानी चेयरमैन की जब अपने बच्चों से बात हुई है तो उसमें उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जी आप बेशक आ जाएँ, मुझे मिलने के लिए ज़रूर आएँ, लेकिन इस एहतजाज में जो है वो हिस्सा ना लें। क्या आपको नहीं लगता कि जहां आप पाकिस्तान के बेटे बेटियों को आप कह रहे हैं, बच्चों को कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में से लोगों ने निकलना है, इस तहरीक में शामिल होना है, वहां आप अपने बच्चों को जब आप ये कहते हैं कि आप ना आएँ, इस एहतजाज में शामिल ना आएँ, सो ये हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है ये उसकी हिपोक्रेसी को जो है वो वाजे करती है। एंड माइंड यू, ये हमने सिर्फ एक पार्टी से ये चीज़ नहीं देखी, हमने माजी में भी देखा कि जब भी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने तहरीकों के लिए जो है वो कॉल देती हैं तो आम आदमी का बच्चा जो है वो सड़कों पे होता है, उनके बच्चे नहीं होते, यहाँ पे उनके बच्चे उस तहरीकों में शामिल नहीं होते। हाउ डू यू सी दिस? बहुत शुक्रिया आपका। एक तो मैं सबसे पहले तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, कारकुन हैं, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मुबारकबाद इस बात की देना चाहता हूँ कि उनको एक मुतबादल क़यादत मिल चुकी है। सुलेमान और कासिम ने बाकायदा तौर पर सियासी फ्रंट ज्वाइन कर लिया है और वो अब बाकायदा सियासी तौर पर एक्टिव हो चुके हैं। कोई माने ना माने, उनका दौरा अमरीका, उनके जो इंटरव्यूज़ हैं वो इस बात की गमाजी करते हैं कि वो पाकिस्तान की अमली सियासत में कदम रख चुके हैं। तो इस वक्त ये आप कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो भाग दौड़ है वो लंदन से चलाई जा रही है। उनकी जो साबका अहलिया जुमैमा खान उसमें मेजर किरदार अदा कर रही हैं। उनके जो साबिक साले हैं जैक गोल्डस्मिथ, वो इस वक्त सियासी पॉलिसी जो है तहरीक इंसाफ की वो बना रहे हैं। यहाँ पर जो लॉबिंग फर्म है उसके ज़रिए तहरीक इंसाफ की अब सोशल मीडिया और सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त वो चला रहे। तो आपको ये मैं इस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मुबारकबाद और खुशखबरी देता हूँ कि इस वक्त तहरीक इंसाफ गोल्ड स्मिथ फैमिली के हाथ में है, उसकी बागडोर। वही कुछ हो रहा है, वही कुछ किया जा रहा है जो कुछ जुमैमा खान, उनके ब्रदर जो जैक गोल्ड स्मिथ हैं और वो सारे लोग इस वक्त कर रहे हैं। मैं एक दिखाता हूं, जो ये आप फ्री इमरान खान का एड चला है, अगर आपने सबने देखा होगा, ये फ्री इमरान खान का एड न्यूयॉर्क टाइम्स में चला है। न्यूयॉर्क टाइम्स में पैसे देके उसको छुपवाया गया है। उसमें एक लाइन बड़ी जबरदस्त है, इमरान खान एडवांस्ड यूएस इंटरेस्ट बाय फैसिलिटेटिंग दी, चीजें लिखी हुई हैं उसमें कि किस तरह उन्होंने यूएस का जो इंटरेस्ट है उन्होंने फैसिलिटेट किया। ये किस बात की गमाजी करता है? ये गमाजी इस वक्त सुन ले मेरी एक बात, इस वक्त पाकिस्तान के जो सारे मुखालिफ हैं, आप इंडिया जो है इस वक्त जख्म खाया हुआ है, वो पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म का मौका नहीं जाने देता। आज लंदन में तहरीक इंसाफ का एक शो हो रहा है और मेरी सुना है, मैंने अभी कंफर्म नहीं हुआ कि शायद सुलेमान और कासिम उसको भी ज्वाइन करें।
इस वक्त जो ताना दूसरी पार्टियों को दिया जाता था तहरीक इंसाफ की तरफ से, आज वही हो रहा है। लंदन से ऑपरेट हो रही है तहरीक इंसाफ, और पाकिस्तान के खिलाफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपेन, ये जो न्यूयॉर्क टाइम का ऐड है ये कभी शुरू हुआ है, और इसमें मुझे नहीं पता कितने का ये लगा है, कोई कहता है $1,80,000 है, कोई $2 लाख है। तो इस वक्त गैर मुल्की फंडिंग के जरिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के सिपह सलार के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए गैर मुल्की फंडिंग इस्तेमाल हो रही है। ये क्या तहरीक इंसाफ के लिए जायज़ है? क्या 14 अगस्त को एक बाई डिज़ाइन मुतनाज़ा किया जा रहा है? उस दिन की कॉल क्यों दी जा रही है कि उस दिन हम तमाम सियासी पॉलिटिकल डिफरेंसेस को अलहदा रख के हम पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाते हैं? इसको हर वो चीज़ जो पाकिस्तानी को जोड़ती है, इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है, और जो उसके उनके हैंडलर बैठे हुए हैं इस वक्त न्यूयॉर्क में, बरतानिया में, जो उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चलाते हैं, क्या ये जो ट्वीट्स हैं इमरान खान वेट करके भेजते हैं या उनकी मंजूरी से चलते हैं? वही कुछ चल रहा है जो यहाँ पे बैठे हुए हैंडलर लंदन और अमेरिका में बैठे हुए चला रहे हैं। और वो पाकिस्तान के खिलाफ जो कंपेन उन्होंने चलाई, जो रोड्स पे आपने देखा न्यूयॉर्क में वैन्स चलती रही, सारा कुछ, ये एक ग्रेटर एजेंडे का हिस्सा है जिसमें भारत जो है, जो पाकिस्तान से जख्म खाया हुआ है, इस वक्त वो हर वो कोशिश करेगा जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए अहम हो, वो उसका हिस्सा है। तो बहुत सारे ऐसे, मुझे आज जो यहाँ पर भी पता लगा कि बड़ी तादाद में भारतीय जो हैं वो उनको कहा गया है कि आप आज मुजाहरे में जाओ डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर। यही हाल अमेरिका में है। तो इस वक्त तहरीक इंसाफ यरगमाल हुई है। इस वक्त तहरीक इंसाफ को बैरूनी आका चला रहे हैं, और इसकी वाज़ेह मिसाल आपको न्यूयॉर्क टाइम का ये आर्टिकल भी नजर आता है। हमें मेरा ख्याल है पाकिस्तान जहाँ न्यूयॉर्क टाइम्स के जो उसमें ऐड छपा है उसकी जहाँ तक बात करेंगे वहाँ तो चलें, ठीक है, आई विल गिव यू दैट। बट हैविंग सेड दैट, ये कहना कि भारत चला रहा है या भारतीय आएंगे, ये मेरा ख्याल है ये जब तक प्रूव ना हो, मेरा ख्याल है हमें किसी पार्टी पे इस तरह हमें तो नहीं प्रूव लगाना हुआ, चाहिए। पुराने मुजाहरों में आए हैं, भारतीय आए हैं, हमने कई मुजाहरों में देखा है, लंदन हाइड पार्क में देखा है, भारतीय जो लोग हैं वो आए हैं, उसका हिस्सा बने हैं। चले ठीक ठीक है, है, जरा ये आमिर साहब कुछ सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, ये वो चीजें हैं जो माजी में हो चुकी अभी हैं। आपने कहा ना, उनका आपने कहा कि ग्रेटर हमने सुना एजेंडा है यहाँ कि पर जो भारतीयों को लंदन भी की कहा एम्बेसी गया है, है। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ कि आपने कहा कि भारतीयों को भी कहा गया है, हमने सुना है, तो आई एम टॉकिंग इन दैट कॉन्टेक्स्ट के इट रिमेन्स टू बी सीन के वाकई वो आते हैं या नहीं आते। बट मैं लेट मी गो टू आमिर इलियास राना साहब। आमिर साहब, जो ये बेटों की बात हो रही है, अगर पूरे मुल्क को कहा जा रहा है, पूरे मुल्क के जो बाशिंदे हैं उनको कहा जा रहा है कि जी आप निकलें और आप इस एहतजाज में शामिल हैं, और अपनों बेटों को कहा जा रहा है कि आप ना आएँ, इससे आप जो है इज्तनाब करें, तो क्या ये हमारी एलीट की, पॉलिटिकल एलीट की जो हिपोक्रेसी है उसको आया नहीं करता? मारिया देखें, पिछले हफ्ते, एक तो ये हफ्ता खत्म हो गया ना अभी जो एंड है, और कल नया हफ्ता, उससे पिछले में ये खबर मैंने दी थी कि इमरान खान ने बच्चों को आने से रोक दिया है कि वो मुजाहिरों में नहीं आएंगे, और उसके ऊपर एक तूफान बरपा हुआ कि नहीं, वो आलिमा खान ने कहा कि वो मैं खुद ही काफी हूँ, बच्चे क्यों आए। फिर अब वजाहत ये आई है कि उन्होंने कहा है कि वो वैसे मुझसे मिलने के लिए आए, और हम सब कहेंगे कि उनका राइट है, वो अपने वालिद से मिलने आए, कौन कहेगा कि ना आए। वो वजीराबाद हमले के बाद क्यों नहीं आए, एक दफा आए, उसके बाद से मुसलसल 3 साल हो गए ना, जो कल खान साहब ने भी कहा लोगों से मुलाकात में कि भाई बच्चे हैं आपके, आप उन बच्चों को बार बार आना चाहिए वालिद से मिलने के लिए, ना पैसे की कमी है ना कुछ है। और जब वो मिलने के लिए आए, और उनके लिए अदालतें भी खुली हैं, वो आए, वो आते केस बनाते, अगर नहीं भी मिलने देते, उन्होंने तो कोई जुर्म नहीं किया, बतौर पाकिस्तानी वालिद के, वो खुद पाकिस्तानी हैं, उनकी नायकॉप अगर घूम गया तब भी उनकी शहरियत तो खत्म नहीं हो सकती, डुअल नेशनैलिटी का पाकिस्तान में कानून मौजूद है, उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, और अगर वो मुजाहरे में आ रहे होते तो वो ब्रिटिश पासपोर्ट पे कभी एंट्री पाकिस्तान ना देते। अब उन्होंने 2 काम किए हैं, एक वो बता रही है उनकी पुप्पो के, उन्होंने नायकॉप के लिए अप्लाई किया है। भाई आप लोगों के जब प्लान थे, जब पुप्पो तैयार कर रही थी और मामा को पता था कि बुला रही हैं पुप्पो वहां पे, तो वो उनको चाहिए था कि करती, उनके नायकॉप बनवा लेते। अब उन्होंने 2 काम किए, एक तो कल ट्रैकिंग नंबर भी दे दिए, बिल्कुल ठीक है, हाई कमीशन का तो उससे कोई काम नहीं होता, ट्रैकिंग नंबर पे आप ई वीजा अप्लाई करते हैं। अतर साहब बहुत अच्छे अंदाज से जानते हैं, बहुत सारे ब्रिटिशर्स को जानते हैं ये, जिनके पास अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट या नायकॉप नहीं है तो उन्हें वीजे पे आना है, और वीजा कई घंटों में भी मिल जाता है, कई 48 घंटों में मिलता है, और जब नहीं देना होता तो कई दिन भी लग जाते हैं। जुल्फी बुखारी ने पाकिस्तान हाई कमीशन से, सॉरी, अनिल मुसर्रत ने राब्ता किया पाकिस्तान हाई कमीशन से, तो उनको बता दिया गया था कि लंदन में कि ये काम हमारा नहीं है,
یہ آپ کو انٹیریئر منسٹری سے کرنا ہوگا. یہ میں بیک گراؤنڈ وضاحت کے لیے بتا رہا ہوں کہ کیا ہوا ٹھیک ہے. ہے. نائکاپ آپ اپلائی کریں اور جب نادرا کلیئر کرے گا آپ کو مل جائے گا. ہمارے اوورسیز پاکستانی بے شمار اس کے اوپر نادرا کی ایپ پہ تبصرے بھی کر رہے ہوتے ہیں. کئیوں کو فوراً مل جاتا ہے, کئیوں کے چھوٹے چھوٹے ایشو پہ فنگر پرنٹس پہ ٹھیک ہے. پھنس جاتی ہے چیز, بایو میٹرک پہ, اور ہفتوں لگتے ہیں. اب اگر انہوں نے آنا ہے تو وہ ضرور آئے. جب ان کو وہ سیاست میں نہیں والد لانا چاہ رہی, یہ تو پھپھو لانا چاہ رہی تھی نا. یہ بہن بھائی کا آپس کا ہے. جیسے انہوں نے مشال یوسف زئی پہ ایک دم سنب کر دیا نا, ان کا سیاست میں کیا کام ہے کہ علیمہ خان بات کر رہی ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے پی ٹی آئی کے ہلکان ہو رہی تھی کہ ورکروں کو ٹکٹ دو, فلانے کو دو, تو محمد وہ جو مرزا صاحب کو دیا اور قادری صاحب کو دیا, آفریدی. تو انہوں نے کہا بھی تم کون ہوتے ہو, فیصلہ تو میرا ہے نا. مرزا آفریدی صاحب کو دے دیا تو عمران خان کا فیصلہ ہے نا کہ وہ اپنے کس بندے کو کہاں کھلانا چاہتے ہیں. باقی یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ عمران خان چینج ہو گئے, ورکرز کے لیے بڑے لڑتے ہیں, دیکھیں یہ سیاسی جماعتوں میں بالکل وتیرا ہے. جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں انہیں یوز کرتے ہیں, جب آپ حکمران ہوتے ہیں تو آپ چھوڑ دیتے ہیں. علی امین نے پہلی دفعہ لوگوں کو, اور وہ بھی سرکاری ملازمین کو, آپ کو یاد ہے پروموشن بھی دی, پیسے بھی دیے, جو اسلام آباد سے اریسٹ ہو کے واپس چلے گئے بالکل تھے بالکل. جب وہ 12 ضلعوں کا. لیکن ورکر کہاں ہے پی ٹی آئی کا؟ مطلب ان کے لیے کیا صرف یہ تقریریں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے, جس پہ عمران خان غصے میں ہو کے کہتے ہیں اگر تم یہ ڈرون اور یہ دوسرے نہیں روک سکتے تو ریزائن کر دو. حالانکہ انہوں نے ٹویٹ میں اپنے احتیاط برتی ہے, صرف انسٹرکشنز دی ہیں, اگلا فکرہ نہیں کہا جو صحافیوں سے کہا کہ ورنہ پھر وہ ریزائن کر دیں. اور ان کو بھی وضاحت دینی پڑی, عمران خان کے ٹویٹ کے اوپر آ کے ویڈیو دی, سب کچھ کیا کہ نہیں میں تو کر رہا ہوں, جرگے فلاں فلاں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, سیاست اسی چیز کا نام ہے, لیکن ورکروں کے نام پہ نہ کریں کہ آپ کے بچے صحیح. تو الگ ہیں, باقیوں کے بچے الگ ہیں. اچھا عطا صاحب, جہاں آبویسلی جس طرح اسٹریٹجی ان کے بچوں نے چلائی ہے اس پہ تو سوال اٹھ ہی رہے ہیں, نائکاپ کا ہو, ویزا کا ہو, کہ اتنی دیر سے کیوں خیال آیا. بٹ دین آئی آلسو ریمبر طلال چودھری صاحب کا گزشتہ دنوں آپ نے بھی وہ جو ہے وہ انٹرویو سنا ہوگا جس میں انہوں نے کہا کہ جی بالکل آئیں, ان کا حق ہے, اور اگر وہ ویزا کے لیے اپلائی کریں گے تو ود ان 24 آورز ہم ان کو ویزا دیں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ, ایون اگر وہ اس پہ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ عمران خان سنس, اگر وہ اس پہ جو ہے اس بلاف پہ کھیل رہے ہیں کہ حکومت شاید نہیں دے گی, تو پھر تو حکومت کو آل دا مور ریزن حکومت کو فوراً جو ہے وہ ان کو دینا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے اور وہ ایکسپوز ہو جائیں. دیکھیں, ایک تو کسی بھی موقع پہ عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ وہ ادھر آ کے سیاست کریں گے. جس دن پہلے دن بھی خبر آئی تھی کہ عمران خان صاحب نے اپنے بیٹوں کو منع کر دیا, اس دن بھی عمران خان صاحب سے جب پوچھا گیا عدالت میں تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ان کے والد ہی کافی ہیں, وہ احتجاج میں جو ہے ان کو لیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ان کے بیٹوں نے جو انٹرویو وغیرہ بھی دیے اس کے اندر بھی انہوں نے جب کوئی بات نہیں کی. ملک کے باقی نوجوانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ شامل ہوں, تو ان کے بچے بھی شامل ہو سکتے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا, جی مسئلہ یہ ہے نا ڈاکٹر صاحبہ, اگر ان کے بچوں کی یہاں پہ ہوتی شوگر مل, ٹھیک ہے, اگر شوگر کا کوئی اسکینڈل آتا اور اس میں پتا چلتا کہ جی بچوں نے 2 ارب روپے کی چینی بھیجی ہے بیرون ملک, اگر پتا چلتا کہ آئی پی پیز کا اسکینڈل آیا تو اس میں بھی ماشاءاللہ ان کے بھی بچوں کے نام آتے. اگر 3 سال جب باپ وزیر اعظم تھا تو ادھر پروٹوکول لے کے وہ پاکستان کی سڑکوں پہ پھر رہے ہوتے, بزنس کر رہے ہوتے, تو پھر تو یہ کوشچن کیا جا سکتا تھا. لیکن کتنی دفعہ عمران خان لندن گئے 3 سال کے دوران, وہ ایک دفعہ بھی لندن نہیں گئے جب وہ وزیر اعظم تھے. تو یہاں پہ تو عیدیں شبراتیں منانے لوگ فوراً ادھر پہنچ جاتے ہیں, تو یہ سوال تو بنتا ہی نہیں ہے. تو یا تو ہوتا نا کہ ان کا اس وقت کردار ہوتا. لیٹ می انٹرجیکٹ اف یو الاؤ می. جو پاکستان, جو لنڈن میں یا بیرون ملک جو پاکستانی بیٹھے ہیں ان کی بھی کوئی شوگر ملز نہیں ہے, ان کا بھی کوئی جو ہے وہ کوئی پروٹوکول نہیں, وہ پاکستانی ہے بائی ورچو آف بینگ پاکستانی. یا تو پھر یہ کہہ دینا کہ خان کے بچے پاکستانی نہیں ہیں. when you calling out to all Pakistanis who are abroad or in Pakistan, تو پھر اس بینچ مارک پہ تو بچے بھی اترتے ہیں. یا پھر کہہ دینا کہ وہ پاکستانی نہیں ہے اس لیے we don't expect them to come. نہیں دیکھیں نا, ان کا سیاست سے تعلق نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں نا, اگر وہ سیاست میں ان کو عہدے دے رہے ہوتے اور پارٹی کو کہہ رہے ہوتے کہ جی پارٹی لیڈ کریں گی, علیمہ خان لیڈ کریں گی, میرے بیٹے لیڈ کریں گے, تو پھر تو وہ احتجاج کی بات کرتے. تو جب وہ ان کا اس میں ورکر کے سیاست پاس میں بھی کوئی تعلق عہدہ نہیں نہیں ہے. ہے, ایک عام پاکستانی کے پاس بھی کوئی تو عہدہ ورکر, نہیں ہے, اس کا بھی ہاں اس کو بھی کہا جا رہا ہے نا شامل ہو. ورکر کی چوائس ہے نا, ورکر کی چوائس ہے. اگر کوئی احتجاج کرنا چاہتا ہے کرے, کوئی احتجاج نہیں کرنا چاہتا نہ کرے. جو سیاست میں حصہ لینا چاہتا ہے وہ حصہ لے, جو سیاست میں نہیں حصہ لینا چاہتا نہ لے. بھٹو صاحب کی ایک صاحبزادی ہیں جن کا کبھی کسی نے نام بھی نہیں سنا, وہ کوئی کبھی سامنے بھی نہیں آتی, بی بی کی, شہید بی بی کی بہن, وہ اس طرح سیاست میں حصہ نہیں لیتی. تو ہر کسی کی ایک پرسنل چوائس ہے نا کہ وہ کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور بچے ویسے بھی 18 سال سے چھوٹے تو نہیں ہیں, بالغ ہیں, وہ اپنی مرضی سے فیصلے کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے ویزا اپلائی کیا تو حکومت ویزا دے دے. ویزا کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. دیکھیں, آپ نیکاپ پہ آئیں یا آپ ویزے پہ آئیں, آپ کے رائٹس اتنے ہی ہوتے ہیں. یہ غلط فہمی ہے یہاں پہ.
آپ اگر ڈوئل نیشنل ہیں تو آپ کا وہی رائٹ ہے جو آپ ویزا لے کے آئیں گے یا آپ نیکوپ پہ آئیں گے، آپ کو کونسلر ایکسیس بھی ہوگی، آپ امبیسی سے رابطے میں بھی ہوں گے، خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی مسئلہ ہو جائے آپ کو ویکویٹ بھی وہ کرتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی نہیں ہے کہ اگر ویزے پہ آئیں گے تو ان کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا اور نیکوپ پہ آئیں گے تو وہ گرفتار ہو جائیں گے، ایسی نہیں بات تو نہیں۔ اگر وہ قانون بالکل قانون جی توڑیں گے وہ، چاہے وہ ویزے پہ آئیں یا غیر ویزے کے آئیں، قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی ایسی ان کو امیونٹی نہیں ہوتی کسی کو بھی۔ بٹ آئی تھنک آپ نے نا جو ہم بات کر رہی تھی، میں بات کر رہی تھی پولیٹیکل ایلیٹ کی ہپوکریسی کا، وہ آئی تھنک یو انڈورسڈ اٹ کہ باقیوں سے جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن یہ ہے، اور یہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ ان کے بچے آئیں، علیمہ خان صاحبہ نے خود اناؤنسمنٹ کی تھی کہ وہ آئیں گے اور احتجاج کو لیڈ نہیں اس کا حصہ بنیں گے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے جی ملنے آ جائیں لیکن اس احتجاج میں جو ہے وہ شامل نہ ہو۔ سو obviously دیٹ مینس کہ کوئی نہ کوئی تو آپ کو خطرہ جو ہے نظر آ رہا ہے۔ والد اگر خود روک رہے ہیں تو پھر دوسروں کے بچوں کو بھی یہ جو ہے وہ ایڈوائس نہ کریں، سجیشن نہ نہیں، دیں۔ پہلے تو دیکھیں نا، حکومت اعتراض کر رہی تھی کہ وہ کیوں آ رہے ہیں، ان کا سیاست میں یہ بھی ماروثی سیاست ہو گئی، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی اعتراض بنتا ہے، ٹو بی آنےسٹ۔ میاں صاحب کے بیٹے کتنی دفعہ آئے، انہوں نے کتنی دفعہ احتجاج کیا، میاں صاحب کے بیٹے جو بزنس کرتے رہے، سب کچھ کتنی دفعہ That's why I say کہ ہماری پولیٹیکل ان کا ایلیٹ کی رائٹ ہے نا۔ ہپوکریسی ہے۔ ہاں تو بھائی وہی کہہ رہی پولیٹیکل ایلیٹ کی نہیں، ہپوکریسی ہے کہ when you ہپوکریسی expect نہ ہپوکریسی تب ہوگی جب وہ اپنے بچوں کو عہدے دے رہے ہوں، جب وہ اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنا رہے ہوں، اپنے سمدھی کو نائب وزیر اعظم بنا رہے حسن اور ہوں۔ حسین کس پارٹی کے ممبر تھے؟ ذرا مجھے بتا دیں، حسن اور حسین کس پارٹی کے ممبر تھے؟ ان کو تو بڑا تقریریں کرتے تھے یہاں پہ، سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا لگا ہوتا تھا، باپ کے لیے نہیں آتے۔ تو تو یہی یہی میں بات ہے دونوں طرف۔ نہیں، آپ دونوں کو ایک جیسا کریں گے، آپ یہ نہیں کہیں گے شوگر میں اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو وہ سلیمان شہباز کر رہے ہیں نا، تو وہ پبلکلی کر رہے ہیں، وہ تو یہیں پہ کاروبار کر رہے ہیں۔ نواز نہیں، شریف کے بیٹے مسئلہ تو کاروبار نہیں کر رہے تھے یہی نا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کے بغیر بچوں نے نام لیے سیاست میں حصہ نہیں لیا نا۔ لیبرٹی نہیں پیدا کر سکتے نا۔ نہیں، آپ نام لیں کہ ان کے بیٹے اس لیے نہیں آئے کہ وہ سیاست میں نہیں تھے۔ ہاں، یہی نہیں بیٹے عمران خان کے ہیں کہ وہ سیاست میں نہیں ہے تو نہیں آ رہے، لیکن نہیں، پر ان کو بھی پی ایم ایل این کا کوئی عہدیدار نہیں بنایا گیا حسن اور حسین کو۔ نہیں دونوں نہیں، نے ان جب کی امیونٹی ڈکلیئر بہن تو کی، ہے نا، ان کی ایک بہن تو ہے منٹ، نا، جب دونوں نے بیٹی ہے امیونٹی نا میاں ڈکلیئر کی صاحب کہ کی ہم وزیر یہاں اعلیٰ۔ کاروبار نہیں کرتے تو ہم نہیں آتے نا، ہم بزنس ایسے ڈکلیریشن دیتے ہیں، کیونکہ اوورسیز پاکستانی کے طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کس کے کیا رائٹ ہیں۔ جب آپ یہاں کماتے ہیں، یہاں کاروبار کرتے ہیں، تو آپ کو اپنی ٹیکس سٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے۔ مریم نواز پہلے دن سے سیاست میں تھی اور وہ لیڈ کر رہی تھی اپنے والد کی جیل میں ہوتے ہوئے بھی، اور وہ اس کا پی ٹی وی پہ سے لے کے تمام نیشنل میڈیا پہ بین تھا، اور وہ سوشل میڈیا پہ صرف چل رہی تھی اور جل سے جلوس کر رہی تھی۔ کسی نے اس کو نہیں کہا کہ یہ بین یہاں اس ملک میں پہلی دفعہ نہیں لگا، یہ جو آج آؤ کراؤ ہو رہا ہے نا، یہ سب سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ، میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ اقتدار میں پوزیشن اور ہوتی ہے، اپوزیشن میں اور ہوتی ہے۔ 8 مہینے میں کسی نے روکا تھا کہ عمران خان کے بیٹے صرف ایک دفعہ آئیں گے؟ وہ ان کے گھر کی لڑائی تھی، ہم نے تو کبھی نہیں ڈسکس کی کہ وہ کیوں نہیں، نہیں آپ آتے کو تھے، ان کے نہ گھر کی میں اب لڑائی کا کروں گا۔ کس طرح پتا ہے رانا صاحب؟ آپ کے پاس مجھے کیا ثبوت ہے جو ان کے دیکھیں گھر نا، کی مجھے لڑائی تو ہوئی؟ پتا ہے نا، مجھے تو نہیں، پتا ہے، گھر اگر کی آپ اس پہ ڈسکس اگر کریں ہم نے لوگوں اس کی لیے گھروں اس کی لیے میں نے لڑائیاں نہیں کی۔ سنانی ہیں۔ اب میں دونوں اگر میں نہیں، یہ کسی غلط کی یہ ذاتیات سب اپنی رامے گھر کی ذاتیات لڑائی پہ ہے، نہیں گھر میں جاتے کی نے ہیں۔ نہیں لڑائی کی ہمیں بات، کیا پتا گھر کی لڑائی اپنی ہے۔ میرا بات خیال ہے کریں گے، مجھے ذاتیات پہ نہ نہ آئے سمجھائیں جائیں۔ کہ میں کیا نہیں غلط اور نہیں، صحیح آپ کر رہا ادھر ہوں۔ اگر لوگوں کے گھروں کیونکہ کو میں نے یہ ڈسکس کہا کرنے ہے کے کہ لیے بیٹھے ہیں اگر تو ان میں کے تو بچے لوگوں کے نہیں گھروں آئے کو تو میں نے اچھا آپ کو ڈسکس نہیں تکلیف کروں گا، دی ہے، اچھا میں سیاست نہیں کو تکلیف ڈسکس چاہ رہا کرنے تھا اچھا کہ دیں۔ آپ کو دکھ اور تکلیف ہو۔ عامر میں نے صرف نہیں یہ کہا نہیں، تھا کہ گھروں کو تو اگر نہیں میں ڈسکس چاہتا کر سکتے نا ہم، 38 مہینے میں لوگوں کی اگر وہ ذاتی نہیں زندگی آئے تو نہیں ہم نے تو ہم ڈسکس نے بھی کرنی۔ کبھی نہیں کی کہ وہ کیوں نہیں کہ آئے۔ لیٹس ناٹ ڈائگریس فرام دا ایشو جی ایٹ جی، ہینڈ، اور میرے خیال ہے ذاتیات پہ نہ نہیں جائیں۔ میں نہیں، ذرا مسئلہ اظہر صاحب کی طرف میں جی یہ مجھے یہ میں کہہ رہا ہوں، بالکل دیکھیں نہیں نا جا اگر رہا، ہر یہ رائٹ کہ ہے ان کو کسی دکھ کا، ہوا اس لیے ہر میرا ہر مسئلہ نہیں رائٹ تھا چلیں یہ۔ دکھ بہت زیادہ دکھ چل ہوا ہے نا جی، رائٹ یہ ہے کہ میری ہر عادت چلیں میں بات ہو رہی ہے، نام دوسروں کے بچوں کے لے رہے ہیں تو لیٹس ناٹ کہانی کو مکس ڈائگریس۔ کر رہے تھے نا، میں نے بتایا ریکویسٹ اچھا آپ میں لوگوں سے اس پہ ریکویسٹ ہے، ایسے لیٹس ناٹ نہیں ڈائگریس ہے فرام دا ایشو۔ کہ چھوٹی اظہر سی دونوں چیز جاوید عرض صاحب کی کر طرف دوں، چلتی ہوں۔ اظہر یہ نہیں آئے صاحب، سیاست میں۔ اظہر چھوٹی صاحب سی چیز عرض جو کر دوں آپ نے ڈاکٹر صاحب۔ ظاہر ہے وہ جی جی ٹویٹ ڈاکٹر دیکھی صاحب، ہوگی جو اس وقت جی جی جی، نہیں میں ان کی چھوٹی سی چیز عرض کر دوں نا، ایسا نہ کریں نا ڈاکٹر صاحب، مجھے بات تو جی ختم جی جی کرنے دیں۔ جی جی دیکھیں ان کا رائٹ ہے، حسن حسین صاحب نے سیاست میں حصہ نہیں لیا، ان کا رائٹ ہے، اسی طرح اگر خان صاحب کے بیٹوں کا نہیں لینا چاہتے ان کا بھی رائٹ ہے، لیکن خان صاحب کے بیٹوں کے آفس میں جا کے پوری پی ٹی آئی نہیں ملتی لندن میں۔ خان صاحب کے بیٹے نے ملک ریاض کو اپنا گھر نہیں بیچا لندن میں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ خان صاحب کے جو بیٹے ہیں کیا تو وہ آپ آپ کو کی این کبھی سی اے نے کلیئر بھی نظر آیا؟ کیا نا اس کے بیٹے کو، ٹھیک ہے، جس کے حسن خلاف نواز شکایت پی کے ٹی آئی لے آفس کے میں گئی تھی، حسن نواز کو کلیئر این سی اے نے کیا نا بھائی، وہ آپ کے این سی اے نے کلیئر کیا، کسی اور تو نے نہیں وہی وہ کیا۔ جو بھی ایک ہے، کوشچن پر جب اٹھایا کسی ان نے؟ معاملات میں اگر وہ آپ اس کی شریک ہوں بات گے تو کرتے ان ہیں کے تو اوپر مجھے یہ بات بتا دیں ہوگی۔ صرف کہ کوئی این سی اے نے کوشچن اٹھایا کہ ان کی وہ ڈیل غلط تھی؟
क्लियर पर किया ना आतंकवाद को, वरना पूरे पकड़े यूरोप जाएंगे। के अंदर, पूरे यूरोप में मलिक रियाज के अलावा कोई नहीं मिला घर बेचने अब के आप लिए। ये बताएं कि ये आपसे पूछ के The बेचेंगे law कि वो should have किसको taken घर its बेचेंगे। course. पाकिस्तान और का लॉ आपसे तो नहीं पूछ था ना, के वो तो आएंगे। बरतानवी लॉ था। पूछेंगे घर की आपको लड़ाई किसको का घर पता बेचना है, है, किसको नहीं हमें करना। घर चले की वो लड़ाई का पता है, चले लेकिन घर किसको चले मेरे बेचना ख्याल है है कि जिसके बच्चे थे उसका नाम नहीं लेना, दूसरों के मुझे बच्चों के जरा नाम लेके मुझे सुनाना जरा है, तो मुझे नहीं अब पता। मुझे इजाजत दीजिए, मैं जरा ठीक आज़िज़ है, साहब की तरफ respect जाऊं। करें। सिर्फ हम जी, एक्सपेक्ट ये जी। करते हैं कि अगर जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो बाकियों के लिए कॉल दे रही है तो फिर दैट बेंचमार्क शुड अप्लाई टू देम एज वेल। मैं जरा आज़िज़ साहब की तरफ चलती हूँ। आज़िज़ साहब, बाई इलेक्शन की बात हो रही है, जो ट्वीट आई उसमें कहा गया है कि बॉयकॉट कर देना चाहिए, नहीं जाना चाहिए इस इलेक्शन प्रोसेस में। क्या आपको लगता नहीं है कि एक दफ़ा फिर तहरीक इंसाफ गो के, आई विल नॉट से कि उनके लिए कोई आसान माहौल था फरवरी वाले इलेक्शन में, बहुत उनके ऊपर जो है सख्तियां थी, बहुत इंपेडिमेंट्स थी, हैविंग सेड दैट दे सरप्राइज्ड एवरीवन, उनका वोटर निकला। अब अगर बॉयकॉट करते हैं तो ऑलरेडी एक बंद गली की तरफ जा रहे हैं, अपने लिए मामला ज़्यादा ख़राब नहीं करेंगे सिस्टम से आउट होकर? देखिए जी, मामला तो खराब हो चुके हैं। देखें, इस वक्त इमरान खान साहब की जो सियासत है वो इस वक्त वो क्या कहते हैं, अंधे कुएं में गिर चुकी है। अब उनकी हर सियासी फैसला जो वो उल्टा पड़ा है। जो उन्होंने सियासत में तशद्दुद का एलिमेंट 2014 में एंटर किया था, जो धरनों की सियासत शुरू हुई थी, और इवन जब वो वजीर आजम थे तो तब भी वो उसी से तशद्दुद की सियासत के कायल थे। अमेरिका में खड़े होके वो कहते थे मैं अपने मुखालफों के एसी उतरवा दूंगा, मैं उनके जो वो कूलर बंद करवा दूंगा, ये सारी चीजें करूंगा। तो उनकी जहनीत बेसिकली एक सड़क पर सियासत करने वाले सियासतदान की है। अब अगर वो इलेक्शन से फरार हो रहे हैं तो उनको पता है कि इस वक्त जो ग्राउंड पे सूरत हाल है, कोई भी शख्स जो है इस वक्त उनकी पार्टी का वो यकसू नहीं है। पार्टी के अंदर 3-3 4-4 धड़े बने हुए हैं। किसी को अलीमा खान साहिबा की सरपरस्ती है, किसी को मोहतरमा बुशरा बेगम साहिबा की सरपरस्ती है, कोई सलमान अकरम राजा साहब की तरफ देख रहा है, कोई बैरिस्टर गोहर साहब की तरफ देख रहा है। तो इस वक्त इलेक्शन से फरार होके वो सिर्फ ना सिर्फ अपनी सियासत को बल्कि जो तहरीक इंसाफ की सियासत को वो नुकसान पहुंचाएंगे। इस सारे अमल में आपको देखना ये होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत बेहतरी की तरफ जा रही है, इस वक्त पूरी दुनिया जो है, आपके सदर, ईरान के सदर आपके पास यहाँ पर मौजूद है। इससे पहले आप देखें, अमेरिका जो है वो जो सुपर पावर है, वो आपके जो फील्ड मार्शल है उसको बुला के लंच करवाता है, आपको ट्रेड डील जो है वो दी जाती है। दूसरी तरफ वही फील्ड मार्शल उठता है, उसे चाइना में भी वही प्रोटोकॉल मिलता है। आपके पास यूएई, सऊदीया और हर जो दूसरे अजरबैजान से लेकर तमाम जो मुस्लिम ममालिक है वो आपके साथ खड़े हैं। और इस पाक भारत जंग ने साबित किया कि इंटरनेशनली पाकिस्तान इस वक्त बहुत मजबूत पोजीशन में है। यही हाल आपको अगर 2014 में याद होगा तो चाइना के सदर ने आना था, तो उसको रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। इस वक्त मैं आपको एक बार फिर अपनी इस बात पे जोर दूंगा कि पाकिस्तान को इंटरनली इस वक्त इश्यूज नहीं है, एक्सटर्नली है। और एक बहुत बड़ा जाल जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ फैलाया जा रहा है, उसमें फंडिंग की जा रही है। जो पाकिस्तानी अमेरिका में जो लोग मौजूद हैं जिनसे पैसे लेके ये सारी चीजें हो रही हैं, आप सोशल मीडिया उठा के देख ले, पिछले 4-5 दिन का जो लोग सोशल मीडिया के ऑप्टिक्स को समझते हैं, इस वक्त बेतहाशा फंडिंग के जरिए पोस्ट जो है वो बूस्ट की जा रही हैं पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ। ये सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसका ये ग्रेटर एजेंडा है। और ये एजेंडा फिर मैं आपको एक बार दोबारा कहूंगा, ये एजेंडा अमेरिका और बरतानिया से ऑपरेट किया जा रहा है। इस वक्त पार्टी तहरीक इंसाफ की वो सोशल मीडिया पे चल रही है। आप भी आज क्या डिस्कस कर रही हैं, पीटीआई की ट्वीट क्या हुई थी, पीटीआई ने सोशल मीडिया पे क्या कहा। तो ये सारे का सारा एजेंडा इस वक्त बैरून मुल्क से चलाया जा रहा है। पाकिस्तान में लोग जो बैठे हुए हैं वो तो बात करना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं। जेल में कैद जो 5 लीडर हैं पीटीआई के, उन्होंने तो कहा मुज़ाकरात करें। का कहा जा रहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक। जब सरज़मीं ने पुकारा, सोचा न हमने दोबारा,
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आमिर साहब की जान जाऊंगी। आमिर साहब, जो अभी बात कर रहे थे ब्रेक से पहले हम कि जो बाई इलेक्शन में ना जाने का फैसला है, आप कैसे देखते हैं? क्या ये पीटीआई के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगी? रिपीट लग रहा है, जो कि जिस तरह कहा गया था इनको उस वक्त असेंबलीज ना तोड़ें और मामला फिर उनके जिस तेज़ी से उनके खिलाफ गए, क्या उसकी एक रिपीट टेलीकास्ट आपको लग रही है? दो तरह से इस फैसले को देखा जाना चाहिए कि एक तो ये कि पीटीआई ये चाह रही है कि वो दिखाएं दुनिया को कि अगर हम हिस्सा नहीं ले रहे तो लोग वोट डालने नहीं आएंगे। तो ये भी चेक हो सकता है कि अगर पीटीआई नहीं इलेक्शन लड़ती तो कितने लोग वोट डालेंगे। ये गवर्नमेंट के लिए भी इम्तिहान होगा, इलेक्शन लड़ने वालों के लिए भी इम्तिहान होगा। और पीटीआई कह सकेगी अगर लोग वोट डालने के लिए ना आए, और अगर आए तो वो ये कहेंगे कि जी देखें लोग तो आए नहीं थे, इन्होंने ठप्पे लगा दिए हर दो सूरतों में। लेकिन ऐन मुमकिन है कि आखिर में इमरान खान मान भी जाएं, क्योंकि उनका कोई ऑर्डर हतमी ऑर्डर नहीं होता कि आप इस पे रह जाएं कि उन्होंने, वो वजीर आजम के तौर पे भी यही करते थे और वो कहते थे यू टर्न बहुत अच्छा होता है। तो उनके लिए कोई मजायका नहीं है कि वो अपने किसी भी ऑर्डर को वो कहेंगे कि मैंने मुशावरत कर ली है और अब हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और अब हम इन्हें बताएंगे। ये राइट है उनके इलेक्शन लड़ने का, लेकिन वो पहले भी उनकी पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा रिग्रेट फील किया जा रहा है इस बात पे कि जिस तरीके से मशवरे दे के पंजाब असम्बली केपी असम्बली तोड़वाई गई, वो कौमी असम्बली से आउट हो गए और सारे मसाइल ही उनके लिए उस वक्त शुरू हुए जब ये दोनों सूबाई असम्बलियां भी उन्होंने तोड़वा दी। वरना चौधरी परवेज लाई ठीक ठाक सियासी तौर पे नुकसान पहुंचा रहे थे। जो तमाम हुक्मरान मरकज में पीडीएम की गवर्नमेंट बैठी हुई थी और उनको परवेज लाई ठीक ठाक किस्म का धचका पहुंचा रहे थे अपने प्लान के मुताबिक। पुराने सियासतदान थे, उनको भी खराब किया असम्बली तोड़वा के। वो आज कहाँ हैं? वो अपने घर पे हैं, खामोश हैं। उनको सदर के तौर पे क्यों नहीं इमरान खान याद करते जब वो बाकियों को करते हैं? जब उनके वाइस चेयरमैन कहते हैं कि हमें कोई नहीं मिलने आता, फिर वो खत लिखते हैं उनकी कि जी आप बातचीत करें, उसको नहीं मानते। लिहाजा इस माहौल में इमरान खान से आप तवक्को कर सकते हैं कि वो कुछ भी कह सकते हैं। साहब, आपकी तरफ आती हूँ। एक तो अब ये इलेक्शन बॉयकॉट का मामला, दूसरा जो अली अमीन गंडापुर को डायरेक्शंस दी गई हैं कि अगर कोई इस तरह का ऑपरेशन होता है तो आपने उसमें जो है वो उसके खिलाफ जो है वो खड़ा होना है। एक तरफ अभी मैं कुछ दिनों पहले का उनका स्टेटमेंट देख रही हूँ जिसमें वो इदारों पे सारा मलबा गिरा रहे हैं। अब अगर इदारे जो हैं वो कोशिश करते हैं कि टू रूट आउट टेररिज्म, और उसमें खुद जो है वो प्रोविंशियल क़यादत को डायरेक्शंस जाती हैं कि जी आपने खड़े हो जाना है, तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही ये किस किस्म के अहकामात हैं। ये वही अहकामात हैं, उन्हीं अहकामात का तसलसल है जिसमें 10,000 के करीब तालिबान जंगजुओं को एक ख़ास प्लान के तहत अफ़गानिस्तान से लाके पाकिस्तान में बसाया गया था। अगर आपको याद हो, वो दौरा जो अफ़गानिस्तान का हुआ था, उसके बाद जो कुछ एक हमारे साबिक जो फौजी अफसर थे, उसके बाद इन्होंने जिस प्लानिंग के तहत पाकिस्तान के इस खत्ते को एक दहशत गर्दी की नई लहर में झोंका था, तो उनका एजेंडा वाज़ेह है। वो हर वो काम करना चाहते हैं जिसमें हुकूमत को सख्त टाइम मिले, टफ टाइम मिले, लेकिन वो ये नहीं देखते कि इस टफ टाइम में हमारा अपना नुकसान है, पाकिस्तान का नुकसान है, पाकिस्तान के इदारों का नुकसान है। अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त अगर इन दहशत गर्दों के साथ खड़े होते हैं जो कि पाकिस्तानियों पे हमले कर रहे हैं, पाकिस्तानी अफवाज पे हमले कर रहे हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन पे क्या प्रेशर होगा। और अगर इमरान खान साहब उनको ये कह रहे हैं तो ये भी एक आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के चक्कर में पाकिस्तान की सलामती से खेला जा रहा है। इस वक्त जो सूरत हाल है, तरीके जो अली अमीन गंडापुर साहब, उनके खिलाफ भी मुकदमा चल रहे हैं, और अगर उनके खिलाफ मुकदमात में कोई फैसला आ जाए तो केपी गवर्नमेंट वैसे ही जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इस चीज़ का इदराक मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को भी है, इसीलिए वो पॉलिटिकली इसको एक जुआ खेल रहे हैं। जुआ उन्होंने हमेशा पॉलिटिकली खेला है, और उसमें आपने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम, जैसे अभी राना साहब ने भी बताया कि उनके जो सियासी जुए जो उन्होंने खेले वो ज़्यादातर नाकाम हुए हैं। तो इस सारी सूरत हाल में हुकूमत पाकिस्तान को और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं KPK में, उनको मिलकर बैठकर इस दहशत गर्दों के खिलाफ, इस दहशत गर्दी के खिलाफ मेरा ख्याल जो ऑपरेशन है या जो भी इसमें ये तय करते हैं, उसको एक मुत्तफ़िका तौर पर, एक पॉलिसी के तौर पर आगे लेकर चलना चाहिए। आमिर साहब, कुछ चीज़ें जो हैं वो दे शुड बी अबव पॉलिटिक्स, कुछ चीज़ों पे जो है वो पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, और ऑफ कोर्स कौमी सलामती इज़ वन मेजर इशू जिस पे नहीं होनी चाहिए। अभी जो हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ इदारों पे डाल देना, दूसरी तरफ ये अहकामात जारी करना, ये तो अपनी पॉलिटिक्सेशन को मेरा ख्याल है जो है यहाँ कर रहे हैं। असल में ना उनके लिए पाए मानदन न जाए रफ्तन वाली कहानी है। इस वक्त अली अमीन गंडापुर के लिए वो इदारों के साथ नहीं चलते तो मसला बनता है। वो
اداروں کے ساتھ چلتے ہیں تو مسئلہ ان کی پارٹی کے اندر بن جاتا ہے. اسی لیے ان کے اوپر پریشر بڑا ہے. وہ کبھی سخت سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، پھر ان کو جواب دینا پڑتا ہے، پھر اس کی وضاحت دینی پڑتی ہے. اور جرگے کے اوپر انہوں نے کل پھر عمران خان کے ٹویٹ کے اوپر لکھنا مناسب سمجھا، جو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بالکل ہم اسی جرگہ پالیسی پہ جا رہے ہیں. بالکل ہونی چاہیے. علی امین گنڈا پور کا یہ فرض ہے، صوبائی حکومت ان کے پاس ہے، لا اینڈ آرڈر ان کا مینڈیٹ ہے، اور وہ ان کی پارٹی نے کہا کہ ریووک کریں آرٹیکل 245، تو ان کو کر دینا چاہیے تھا اگر وہ مانتے ہیں ان کی بات. تو ذمہ داری کیا وہ 600-500 لوگ جو انہوں نے سی ٹی ڈی میں 12 سال سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چل رہی ہے جو انہوں نے بھرتی کی ہیں، کیا وہ کاؤنٹر ٹیررزم کر لے گی؟ بالکل نہیں کر سکتی. تو ذمہ داری لیں اور بالکل جو لا اینڈ آرڈر کے ادارے سنبھالنے والے وفاقی حکومت کے وہاں موجود ہیں انہیں بھیج دیں بارڈر پہ اور سنبھال لیں اپنے صوبے کو. اپنے ضلع میں تو وہ جا نہیں سکتے، وہاں پہ تو سارے شام روڈ بند ہو جاتے ہیں. یہ ان کی وہ بڑی ناکامی ہے جس کو انہیں اب چاہے وہ جرگہ سسٹم سے کریں، وہ لائن فورسز کے ساتھ مل کے کریں، لیکن اس معاملے کو حل کرنا چاہیے. یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے. اچھا عادل صاحب، موونگ ٹورڈز دی اینڈ آف دا پروگرام، اب جو اس وقت سچویشن نظر آ رہی ہے اسلام آباد میں یا اس وقت لاہور میں یا ملک کے دیگر شہروں میں، یہ تحریک جس نے پرسوں تک عروج پر پہنچنا تھا اس کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہے. تو یہ تو ہمیں فیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اپنے مقاصد جو ہیں وہ حاصل کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. دوسری سائڈ پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ رپروچما کی جو ہے وہ اسٹریٹجی اپنائی جائے، آئے دن اس قسم کی ٹویٹس آتی ہیں جو کہ ادارے، اشخاص ان کو بائی نیم جو ہے وہ ٹارگٹ کرتی ہیں، تو وہاں سے بھی کوئی رپروچما نظر نہیں آ رہا. پی ٹی آئی کیا اس وقت بالکل ہی جو ہے وہ آبسولیٹ ہونے جا رہی ہے پولیٹیکلی؟ میں ایز فار ایز جو اس وقت عملی سیاست ہے یا اس وقت جہاں تک سیٹوں کی سیاست ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آبسولیٹ ہونے جا رہی ہے پارلیمنٹ کی سیاست میں؟ دیکھیں، عمران خان کا رویہ ان کو لے کے جا رہا ہے جدھر بھی جا رہا ہے، اور ان کو نہیں ہونا چاہیے. بطور سیاسی جماعت انہوں نے بہت اچھا پہلے کام کیا، پارٹی بنائی، آرگنائز کی، لیکن اب جس سچویشن پہ جا رہے ہیں اس میں انہوں نے اپنے لیڈروں کو بھی، ورکروں کو بھی بہت مشکل میں ڈالا ہے. 5 اگست کو تو انہوں نے اسی لیے خود ہی ختم کر دیا جب کل ٹویٹ کیا کہ 14 اگست کو بھی کرنا ہے. تو اور ان کی پارٹی کے لیڈرز پہلے ہی 90 دن کا اوپر چلے گئے ہوئے تھے. تو یہ کہانی میڈیا کے لیے بنائی جا رہی ہے. اس کے بعد کوئی یہ بھی اور ٹویٹ پڑھ آپٹکس کے آئیں گے سوائے سوشل میڈیا کے کچھ نہیں ٹویٹ ہے. پڑھ کے گراؤنڈ ہم پہ تو بڑے نظر نہیں آ کنفیوز رہی. ہوئے، کیونکہ کہا کہ تحریک شروع ہوگی 5 اگست تک اور وہ تاحال جاری رہے گی جب تک مقاصد حاصل نہیں ہوتے. پھر کہا گیا جی 14 اگست کو بھی تحریک ہوگی. تو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ تحریک کہاں تک ہوگی اور کب تک ہوگی. نہیں، کلیئر ہے. جی دیکھیے، ان کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے بتا جی دیا جی کہ وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. وہ 5 اگست کو عروج کہہ رہے تھے، جھنجھلائے تھے 1.5 ہفتہ پہلے جب ٹویٹ کیا کہ کیوں نہیں کوئی کمپین شروع ہوئی، اور اب انہوں نے اس کو خود 14 اگست پہ لے گئے ہیں. تو بس پھر یہ اسی طرح ہی چلے گی کہ زور لگوائیں گے لوگوں کا. سیاسی طور پہ جو ریپروچمے کی بات ہے وہ بہت ہونی چاہیے. انہیں اپنے لوگوں کو بااختیار کرنا چاہیے، کیونکہ جو بات چیت کر کے آتے ہیں انہیں یہ جھاڑ دیتے ہیں. رائٹ. اچھا علی صاحب، کمنگ اوور ٹو یو، وہی سوال کہ کیا بالکل ہی پارلیمنٹری پالیٹکس میں آبسولیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ بیکاز اب تو آنے والے دنوں میں 5 نااہلیاں تو آلریڈی ہو گئی ہیں، آنے والے دنوں میں اور ہوں گی. اور اگر یہی طرز سیاست رہا جس میں نہ آپ نے بائی الیکشن میں جانا ہے، نہ آپ نے رپروچما کرنا ہے، آپ نے اداروں کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی ٹویٹس کرنی ہے، تو پھر تو مشکل ہی دن ہے. دیکھیے ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت آبسولیٹ نہیں ہوتی، اس کے اوپر اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، لیکن پارلیمنٹری اس کو پالیٹکس سر، دیٹس وائی آئی سیڈ پارلیمنٹری پالیٹکس. جی بالکل، ایک سائزیبل میجارٹی ابھی بھی تحریک انصاف کے پاس ہے، لیکن اس میں جو اس کے قائدین ہوتا ہے ان پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کیسے واپس ریوائیو کرتے ہیں. اس وقت تحریک انصاف کا صرف ایک ہی موٹیو ہے، وہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ پریزنس اور اپنے ورکرز کو انگیج رکھنے کے لیے جھوٹی سچی کہانیاں گھڑتے رہیں. آج دیکھیں وہ ٹویٹ کر دی. آج ہمیں ڈسکس کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہمیں ایران کے صدر کا دورہ پاکستان ڈسکس کرنا چاہیے تھا. ایک بہت بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس ریجن میں کہ ایران جس کے ساتھ پچھلے سال اگر ہم دیکھیں تو ہم نے ایون ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے مختصر سی جنگ بھی لڑی کہ ایک میزائل کا تبادلہ بھی ہوا ہمارے جو معاملات تھے. لیکن آج وہی ایرانی صدر جو اسرائیل کے خلاف جنگ جنہوں نے لڑی، امریکہ ان کا مخالف ہے، آج پاکستان کی سرزمین پہ شکریہ ادا کرنے آئے ہیں. اس سارے ماحول کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے، اس کو پیچھے ہٹانے کے لیے تحریک انصاف ایسی چیزیں سوچ سمجھ کے پروپیگنڈے کے تحت کرتی ہے. اور امریکہ میں جو بیٹھا ہوا ان کا سوشل میڈیا سیل ہے، وہ وقت کا چناؤ کرتا ہے. وہاں پہ بڑی بڑی ہیوی اماؤنٹ پہ جو انہوں نے ایکسپرٹ رکھے ہوئے ہیں، تو وہ اس طرح کی چیزیں کر کے پاکستان میں جو معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا یہ رویہ سیاسی طور پہ تباہ کن ہے.
तहरीक इंसाफ के सरबराह जो हैं, जो पैटर्न इन चीफ जिन्हें अब कहा जाता है, उनको वो सियासत तो करना ही नहीं चाहते। वो इवन जब प्राइम मिनिस्टर थे तब भी उन्होंने सियासत नहीं की। उन्होंने एक जो अपोजिशन थी उसको दबाने के लिए, अगर आपको याद हो, कौन सा बड़ा पॉलिटिकल लीडर था जो जेल में नहीं था? ख्वाजा आसफ से लेके हसन इकबाल, शहबाज शरीफ, सब लोग इस वक्त उस वक्त जेल में थे। आप ये अब ये इंसानी हकूक की बात करते हैं। एक ऐसा शख्स जो कि पाकिस्तान के इदारों अदालत से उसको सजा हुई है, उसके केसेस पेंडिंग है। आप मुझे बताएं, यहाँ बरतानिया में फसादात हुए, फसादात में मुलव्विस लोगों को यहाँ अदालतों ने दिन रात लगा के सजाएं दी। यहाँ पे उन लोगों को भी सजाएं हुई, उन फसादात में मुलव्विस लोगों को जिन्होंने सोशल मीडिया पे उसकी हमायत की। कम उम्र बच्चों को सजाएं हुई कि उन्होंने पत्थर मारे और सारे किए। तो क्या यही काम जब पाकिस्तान में हुआ 9 मई को, जो सानिया हुआ, जो सानिया नहीं बगावत थी, जो अगर कामयाब होती तो इनकलाब कहलाती, बगावत तब वो नाकाम हुई तो वो बगावत थी। तो उसमें वो लोग जिनके चेहरे वाजे हैं, जिनकी प्लानिंग जो है इमरान खान साहब पे साबित हो रही है अदालती फैसलों से कि उन्होंने अपने जो इजलास हुए उसमें उनके अहकामात किए, तो ऐसे लोगों को जो इस वक्त आर्मी तौर पर प्रोजेक्शन देने के लिए झूठे जो इश्तिहारात चलाए जा रहे हैं, पेड इश्तिहारात चलाए जा रहे हैं, वो इस चीज़ की गमाजी करता है कि इंटरनेशनली जो तहरीक इंसाफ का एजेंडा वो डिफरेंट है। इस वक्त पार्टी यरगमाल बनी हुई है इंटरनेशनल सोशल मीडिया और जो उन लोगों के बैठे हैं। आम आदमी जो तहरीक इंसाफ के जो वर्कर है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। आज़ाद जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आमिर इलियास रान साहब आपका बहुत शुक्रिया, एंड अतर काज़मी साहब थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर द प्रोग्राम। लेकिन वो तहरीक जिसने परसों तक उरूज पर पहुंचना था, इस वक्त तक उसके कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। लेकिन साथ ही साथ मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी जो बहुत ज़्यादा दरकार है इस वक्त, वो भी कहीं नज़र नहीं आ रही। लेट्स होप के आने वाले दिन जो हैं वो कुछ बेहतरी जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से लाएं। ऑन दैट नोट वी विल एंड टुडेज़ प्रोग्राम। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।